sasa leo tumekuja kwanza ibada ya shosho ambaye tunamuita Mama Ndati. Naamini ya kwamba umekuja kwa sababu yake. Wewe ni mmoja wa familia, rafiki, watu wa kanisa na watoto wake pia. Tumejumuika hapa pamoja ili tuanze ibada yetu ya siku hii ya leo. Na tuitikia Ngai ati maitũ ta ũrĩa ndĩronire programu-inĩ yake, Ngai amũhete matukũ maingĩ mũno. Mĩaka 100 rĩ ithatũ ti mĩaka mĩnini, nĩ mĩaka mĩingĩ. Rĩu ona ithuĩ gũkinyia ta hau no tũgirwo mũno nĩ Mwathani. No rĩu tondũ mũndũ akĩrĩ matukũ make marĩa egũikara gũkũ mũhuro ũyũ wa riũa, ũndũ ũrĩa mwega no gũkenia Ngai na gũtĩĩa Ngai wa matu-inĩ, tondũ kwa Ngai no kuo kwega. Tutasoma neno fupi hapa, alafu tuende tutazame mwili. Twakiona mwĩrĩ tũgũcoka ngari-inĩ citũ mũndũ ĩrĩa akĩingĩrire tũrĩa tũrakĩrĩkanire na andũ a bamĩrĩ, nĩgetha tũthiĩ tũkambia igongona tene, tondũ mothe onokorwo family members ona ithuĩ kanitha nĩ tũngĩrendire gũikaranga na cũcũ, but we are celebrating. Nĩguo gũkenerera tũrakenerera mũtũrĩre wa cũcũ ũcio Ngai amũhete matukũ macio mothe gũkorwo akĩrĩ gũkũ mũhuro ũyũ wa riũa. Kiugo kĩa Ngai gĩkuga nĩ ũndũ tũngĩkorwo tũtũũraga muoyo twatũũra tũrĩ a Mwathani, na tũngĩkorwo tũkuĩte twakua tũrĩ o a Mwathani. Tondũ ũcio ona kũngĩtuĩka nĩ rĩu tũrĩ muoyo, ona kana rĩrĩa tũngĩkorwo tũkuĩte tũrĩ a Mwathani. Amu ũhoro ũyũ nĩguo watũmire Kristo akue na acoke muoyo, atĩ nĩguo atuĩke Mwathani wa arĩa manakua na arĩa marĩ muoyo. Mwathani nĩ wa andũ arĩa makuĩte na wa andũ arĩa marĩ muoyo. Hĩndĩ ĩno wĩ muoyo ũmenya wĩ wa Mwathani, ona rĩrĩa ũgakorwo ũkuĩte, okorwo ũgakorwo ũkuĩte wĩ thĩinĩ wa Mwathani, ũgakorwo ũrĩ o wa Mwathani. O nĩ kuga atĩrĩrĩ, Mwathani arahurũkirie maitũ witũ, cũcũ witũ thĩinĩ wa Mwathani, tondũ tũkĩrĩ na ũira ũcio. Rĩu nĩ kuga atĩ nĩ wa Mwathani, nĩ wa Mwathani na athiĩte gĩkeno-inĩ kĩa andũ arĩa atheru. Rĩu arĩa tũtigĩtwo tũkĩgĩa na hinya tũmetinye atĩ maitũ witũ, cũcũ witũ, mwarĩ wa ithe witũ ndorĩte, tondũ nĩ kũhurũka ahurũkĩte thĩinĩ wa Mwathani, na ũcio nĩ wa Ngai. Nawe ũmenye onawe wĩ muoyo ũrĩ o wa Ngai. Ngai tũhoe. Ngai wa matu-inĩ nĩ twakena mũno na twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ihinda rĩrĩ Mwathani tuoka kwambĩrĩria igongona rĩrĩ rĩa mwarĩ wa ithe witũ, twahoya Ngai wa matu-inĩ ũtũrathime ithuothe na wega wa Ngai ũgĩe hamwe na ithuĩ. Ciĩranĩro ciaku Ngai witũ irogĩa hamwe na ithuĩ, tondũ wĩ mwega mũno na ũtugi waku nĩ wa tene na tene. Kiugo gĩaku nĩ gĩatwĩra ithuĩ tũrĩ muoyo tũrĩ aku Jehova, ona arĩa makuĩte Mwathani no aku Ngai wa matu-inĩ. Rĩu ndakĩhoya Jehova Ngai wa matu-inĩ ũtũrathime no twĩke wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, tũgĩthiĩ kuona mwĩrĩ wa mwarĩ wa ithe witũ na wa mami witũ na wa cũcũ witũ. Wega wa Ngai ũgĩe hamwe na ithuĩ, ĩkĩra ngoro ici hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mũthenya wa ũmũthĩ twaũhoera wothe kĩrathimo gĩaku na wega wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩgetha Mwathani ũtũrathime na ũtũrathimĩre igongona rĩa ũmũthĩ. Maũndũ mothe mathiĩ kwa wega wa Ngai. Twambĩrĩria twĩ nawe Mwathani na tũrĩhoya kĩrĩkĩrĩro gĩaku. Ngai witũ ũrĩkorwo wĩ hamwe na ithuĩ ũgĩtũrathima na ũgĩtwĩka wega. Igongona rĩa ũmũthĩ rĩothe twarĩneana moko-inĩ maku. Jesũ mũrũ wa Ngai ũtũrathime na ũtwĩke wega na ũtũtungatĩre maũndũ-inĩ mothe, tondũ Ngai wĩ mwega. Rĩu twahoya maũndũ mothe kũgerera rĩĩtwa rĩaku, makinyanĩre na magacĩrithie rĩĩtwa rĩaku, tondũ wĩ Ngai mwega. Thĩinĩ wa Jesũ Kristo mũkũũri witũ.
Kwa hivyo naomba ambao wako huko nje, tafadhali, hapa kuna nafasi nyingi sana. Tafadhali tuiguithanie, tuingire hamaine. Tumeona mkono wako Mungu ukitulinda na kutuongoza katika kila jambo. Asubuhi ya siku ya leo, Mungu wa Israeli, tumekuja na ili tuweze kutamatisha ibada ya mazishi ya dada wetu. Tunakushukuru ni kwa sababu kuna safari siku zote ambazo zimekuwako. Hata asubuhi ya siku ya leo watu wameondoka na kwenda moshari, Mungu wa Israeli, na wengine wametoka makwao na wamefika makao haya salama. Tunakushukuru kwa sababu ya hayo yote. Tunapoanza ibada ya siku ya leo tukiongozwa na viongozi wetu, Mungu wa Israeli, tunakushukuru tukijua ya kwamba utaandamana pamoja nasi katika kila jambo. Tunajiweka wakfu mikononi mwako na ili utuongoze, ulinde kila nafsi ya kila mmoja, tukiombea na hata familia. Wakati huu wa siku ya leo ni siku ambayo ni muhimu sana, na siku ambayo ikawaremea kimawazo na kimwili. Ukawape nguvu katika jina la Yesu Kristo. Wahifadhi, neema yako iwe pamoja na wao, pamoja na kanisa na marafiki, ukatuongoze katika hekima ya wema wako. Tunakushukuru tukianza ibada ya siku ya leo. Roho Mtakatifu tuongoze na uandamane pamoja nasi. Tuomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu, tukisema amen. Hapa ni ya marafiki na pia wanakijiji ambao wamefika hapa. Kwa hivyo tunaelekea sasa pale ambapo tunataka kutoa mwili wa dada yetu, na ninaona ya kwamba wamejipanga vizuri. Kwa hivyo naomba kipasa sauti kimoja kipelekwe pale kwa gari tafadhali, ili tuweze kuongozwa wimbo kutoka pale, nao wamama wetu waweze kukabidhiwa mwili, waweze kuleta.
Nikwenda riu ungeithirie mundu ucio ungi wi hau umwire tukire gukungũĩra maitũ witũ. Mugucokere o ringi tukire gukungũĩra maitũ witũ. Tukire gukungũĩra u Mwathani arogocwo nĩ tondũ kuma rĩrĩa aciarirwo nginya ũmũthĩ nĩ mĩaka mĩingĩ mũno, nĩ gĩkeno kĩnene mũno. Ndĩraiguire andũ makiuga arĩa marokaga gũkũ kwa maitũ maraumaga gũkũ makenete, maraumaga gũkũ ngoro ciĩ thĩ, makoywo na igũrũ, mũndũ akainũka akenete. Geithia mũndũ high five ũmwĩre ũyũ tũrathika ũmũthĩ nĩ mũkenu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Rĩu kwenda tũthĩe nyĩmbo igĩrĩ mũndũ akenete. Nyĩmbo cigana? Ũgoce Ngai wega tondũ tũkire gũkũngũĩra, na kwahoteka kanitha witũ wa Full Gospel tũke haha tũgĩtongorio nyĩmbo igĩrĩ nĩ mama mchungaji, tũigue nĩ tũkũina wega nyĩmbo icio igĩrĩ, tũcoke tũthiĩ na mbere na program. Mwathani arogocwo. Haya, twende kazi DJ. Another
Asante kwa Mungu, tunashukuru kwa neema ambayo ametupatia. Tukire gwika atia, tukire gukungũĩra, tulikuja kusherehekea, na Kiingereza ni ya kwamba we came here to celebrate. Bwana asifiwe. Kwa hivyo naomba tusalimiane mara tena katika jina la Yesu. Kama huna shida ya mikono nipungie mara tena. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa majina yangu naitwa Pastor Ben na ninahudumu hapa Tumaini LCA. Tunalishukuru jina la Mungu chini ya kiongozi wetu Deputy Bishop Reverend Peter Macharia Jenga ambaye ako hapa pamoja nasi. Situmchapie makofi sababu hata yako nasi, na wachungaji wengine wote ambao wamefika hapa tuwapigie makofi katika jina la Yesu. Pia wewe naomba ujipigie makofi sababu ulikuja pia kusherekea maisha ya Maito katika jina la Yesu. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo nafasi hii nataka kumkaribisha mzee ambaye amekalia karibu na mimi hapa aje ili atukaribishe. Ni mmoja wa familia, atukaribishe officially ili tuweze kuanza. Pamoja na hayo ataendelea mahali ambapo tumekubaliana katika jina la Yesu. Tumkaribishe pia yeye kwa makofi pia aweze kuendelea. Mwathani arogocwo. Nĩ mwega na hĩndĩ ciothe ndaigua mũchungaji auga irio njoera guoko tu takena atĩ nĩ mĩaka igana Maitũ anini toa guoko na igũrũ no wĩrirĩrie guo no wĩrirĩrie ndũkĩhũrĩre rũhĩ nyũmba yothe njĩri tongorete nĩ reverend athuri atumia anake na airĩtu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Amarĩtwa makwa itaro Kabai wa Mũrĩithi na wa Mbũi. Ikaro gĩkĩ ndĩ Mũthoni ndetĩkĩrĩkire gũkũ na ngoga Ngai witũ nĩ mwega tondũ akĩũmba igũrũ na thĩ nderĩtwo hau nĩ ngarũgama nĩ ũndũ wa Maitũ ũrĩa waheire mwendwa wakwa rĩu ndugagĩra. Nĩ ngwenda kuoya kanya gaka ndĩmwĩre mwĩ karibu thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ kĩa Maitũ. Mũigũ mĩ harĩa hagĩrĩire, ndagĩka ĩrĩa yagĩrĩire, ona mahinda marĩa magĩrĩire tũkĩanjĩrĩria igongona rĩrĩ rĩa Maitũ nginya rĩrĩa tũrĩrĩkia. Mũkorwo mwĩna ithuĩ kĩrĩa ũkĩigua kĩna thĩna ũguo ũranyona haha no ũnjũrie, na mũthuri ũngĩ wĩ itũũra rĩrĩ wĩtagwo Ithe wa Mbũguo no tũhote kwerethera kũringana na ũrĩa kũhana. Wa kerĩ nĩ ngwenda kũheana njongorobi ya gũkũ kũringana na ũrĩa ĩhana. Gĩikaro gĩkĩ mwena wakwa ũyũ njerotete wĩna cioro kana wĩna handũ hangĩrũgamwo na thĩnjĩri, mwena ũcio gũtigathio nĩ wa thĩnjĩri. Mũhĩrĩga wa Sera twĩna handũ na haha network nĩ njũĩ nĩ kũnyita wega, na yanyita wega mwena ũcio mbuthi nĩ hau nĩ kũnyitĩra hau. Mwena witũ wa Ibrahimu mwena ũyũ naguo harĩ handũ tũgũthiĩ na haha thutha nayo mbuthi itũ hau na njũĩ network nĩ gũka wega. Tweka ũguo Ngai witũ nĩ agũtũtungata na nĩ tũgũthiĩ kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire tondũ Jesũ arĩho maũndũ mothe mathiaga wega. Karibu mchungaji. Kama kanisa letu la Full Gospel ambalo linaongoza dhabihu hii ya mama yetu, huwa tunaanza na ibada yetu ya kanisa, kisha baadaye tutakuwa na wanenaji ambao watanena. Na kwa hivyo ndio maana nimesimama hapa
na ninaomba ya kwamba ukipatiwa nafasi tuweze kuitumia vizuri. Mwadhani ya kumio. Sababu tu wakati ama masani yale tu 12 na labda kuna mmoja ambaye angependa kutembea kurudi kwa nyumbani na ni mbali. Angalia hapo hata ukinena. Kwa hivyo ningependa tuanze na presentations za kanisa ambazo ziko hapa. Niko na wale ambao wameleta majina yao na pia wanakwaya wetu ambao wamesema ya kwamba watatoa wimbo wao, na tuna video ambayo inachukuliwa hapa. Kwa hivyo tafadhali kwa heshima ndukagere mbere tondu riu gugitinda ukihingisha moi wa video aretindia akithiuruka riu position yake riu niyo, na wagikuhiriria no wega kuinamirira kana ugere thutha wake, ni wega kumenya uguo ukihituka. Riu twina ashirika aitu a Kagunda aria maratungataga na maitu, nio kwenda gukaribisha othe tanahe kwaya iho iku othe ashirika a kanitha wa Kagunda wa Full Gospel. Karibieni hapa muweze kutoa wimbo wenu na mutikegucie ningi muno tondu inyue mutureheire maitu witu miakeo, na ndona muthuri wanyu wa kanitha ni aumirire tene, uguo rwimbo no rukiigirirwo iguru. Tusaidiwe na mic ingine ambayo itasaidia, itakuwa ikitumiwa na wale ambao. Thank you. walikuwa wanashiriki pamoja na Maito, tukiongozwa na mzee wa kanisa ambaye anaitwa Baba Jose, na tunashukuru Mungu kwa hiyo. Nilikuwa naona ni vema kama tukiimba ama tukitoa presentation yetu tunaangalia upande ule. Tunasimama tukiwa tumeangalia kamera. Tusiangalie hivi, sababu ni kama tunanenea hawa peke yao na pia tuna jukwaa ingine. Kwa hivyo tukiweza kusimama hivi si ni vizuri?
ili tuweze kuonekana na walio wengi na tuweze kutengeneza mambo ikuwe vizuri. Katika hiyo kanisa la Kagoda kuna wamama ambao wanaitwa Young Mothers. Young Mothers. Sijui kama wamejiandaa. Mekuo. Hao sitafungia. Kwa hivyo kujeni muweze kutoa wimbo wenu kwa haraka ili tuweze pia kuendelea kucelebrate maisha ya Maito. Atahukumiwa kulingana na matendo yake, kila mimi utamkiribu. Utatoa habari zako mwenyewe mbele za Mungu. Apandaye kwa mwili wake atavuna uharibifu. Apandaye kwa moyo atavuna uzima wa milele. Utatoa habari zako mwenyewe mbele za Mungu. Apandaye kwa mwili atavuna uharibifu. Apandaye kwa endelea tu. Tangu sasa mbegu usipande siku mavuno ni mengi. Tangu sasa mbegu usipande siku mavuno ni mengi. Utatoa habari zako mwenyewe mbele za Mungu. Apandaye kwa mwili wake atavuna uharibifu. Apandaye kwa moyo atavuna uzima wa milele. Utatoa habari zako mwenyewe mbele za Mungu. Apandaye kwa mwili wake atavuna uharibifu. Apandaye kwa roho atavuna uzima wa milele. Asante. Bwana Yesu.
Sababu ndiye alikuwa na nyakati za mwisho na shosho, na tunalishukuru jina lake katika jina la Yesu. Mimi wakimalizia, hakuna mwingine ambaye atapata nafasi kwa dakika hii, lakini nafasi ikipatikana baadaye utaweza kupata. Asante. Rwako mumagaria ni tondu ni turamwendete no Ngai witũ aramwenda muno makĩria. Tugoce Ngai. Hakuhĩ nawe Ngai nĩguo kwenda, hakuhĩ makĩria Ngai wakwa, hingo yakwa njikarage nawe. Ngai wakwa niende mũgendi rũgendo-inĩ, ndirenda hurũka ngoro-inĩ, na rwĩmbo nyinaga ũguo ngĩthiaga, hakuhĩ makĩria Ngai wakwa, maũndũ matheru mangucagia, nĩmo makumega ma igũrũ. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩ toro ũnjikaragia, hakuhĩ makĩria Ngai wakwa, Jesũ ndeithagie ngũkumagie na matukũ mothe, ngũkenagie na ndona mathĩna ũnjikaragie, hakuhĩ makĩria Ngai wakwa, rũgendo rwathira rwa gũkũ thĩ, ũkandwara igũrũ waku mũciĩ, nĩguo ngakenera tondũ gatũũra kuo, hakuhĩ makĩria Ngai wakwa. Ngai amũrathime. Kiongozi aliyetuongoza vizuri Pastor Ben, kwa makofi katika jina la Yesu. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Niseme mimi ndiye mchungaji King'ori, nimeokoka na tumaini la uzima. Hapa tuko katika branch yetu kikanisa ni Kagoda,
na pia ni katika LCA ya Tumaini ambapo tumeongozwa na Deputy Bishop Peter Masharia, na pia tuna wachungaji wenzetu ambao ni wajori, tunafanya kazi pamoja chini yake, na yangu ni machache sana, kwa hivyo sitapoteza wakati, maana huu ni wasaa mzuri wa kutumikiwa na watumishi wa Bwana, neno la Mungu, kama vile tumetumikiwa na nyimbo na mengine. Kwa hivyo sitapoteza wakati, ila niwaambie kwa miamba na kwa pamoja na kiongozi wetu, mjisikie karibuni sana katika jina la Yesu. Niombe tu niweze kusimamisha wachungaji wetu. Pastor Josephat ako hapa karibu, ataweza kusimama muweze kumjua, na pia mke wake kwa kutaja jina lake na kuleta rabirabi zake. Karibu Pastor Josephat. Bwana asifiwe. Pokeeni kwa mkono. Majina ni kama vile nimetanjwa. Mimi ni mchungaji Josephat, na hudumu na kanisa hili la Full Gospel sehemu hii nikiwa chini ya Deputy Bishop wetu, tuko pamoja na yeye. Mimi sio mgeni, nimehudumia shushu miaka mingi nikiwa sehemu hii, na nimekuwa na mama mzuri ambaye amependa madhabahu. Miaka yake ambayo Mungu amemtumikia, ana hadithi kubwa sana ya wokovu. Nilikuwa nikija hapa kila wakati ananitolea ushuhuda na hadithi nyingi za kutoka miaka ya 70 akiwa katika kanisa letu la Full Gospel. Kwa hivyo mimi nikiwa kama mchungaji wake, ninaona huu ni hilo la kanisa la Full Gospel ambaye tuna amlaza siku ya leo. Naende salama, ninajua ameshinda. Na kuna mengi sana ambayo yangetajwa hata na majirani, hata na watoto, hata na kanisa. Huyu mama ni mama wetu ambaye tunajua kwamba ameshinda. Kila kiandikagwo ni tuite para njega ya witikio. Thini wa theology yoyu ndingikorwo i maheni, tondu angi manandikwo manarua para ya witikio no ni magwite mahinda-ini maya na magathie kando na wendi wa Ngai. No yu giake koni kiu kiandikitwo ni arwite bara ya witikio ni njega. Ndikwenda uthi na mbere, tuko na mke wangu aweze kuwasalimu. Bwana asifiwe. Salimieni hivi. Kwa majina ni Jane Monica Wachehia, nimeokoka na mpenda Yesu kwa sababu ya masaa. Mungu awabariki. Sabena aliyekuwa amesimama hapa, nafikiri akijulikana kama mtumishi katika local church ya Tumaini, na mke wake akaribie, na pia mke wangu akaribie kwa dakika moja kwa jina la Yesu. Majina yangu yametajwa, kwa hivyo sina budi kuyarudia tena, lakini mke wangu wako hapa, na huyu sio bibi, ni mke. Muruda ugaga bibi yangu. Muruda ugaga ke? Mwathani agocwo. Ndi mwega rucini ruru, ninyendete Jesu ni undu wa kuhonokia. Kwa familia tumewaombea, muigue mwena pore citu ni undu ni tukinyithiti maguru maitu guku na kinya hindi ya maomboreci, na tukamuhoera Ngai ni undu ona cucu ena miaka iyo arari nayo, tikuga ati ni mungirendire athie, lakini sababu alifikisha miaka apumzike vizuri, na familia mujipe pole sana na tumewaombea. Simbarikiwe na Mungu. Yesu ndiye Bwana, kwetu ni huko Kanjwiri. Asante sana, God bless you. Naitwa Daniel Kimafuri au Baba Mungu kwetu tena ni Kanjwiri. Asante, God bless you. Lego mwendera wa Mwathani ni mwaitheka. Yetagwo Cege kana baba wa Jose. Ilinda tungataga maito thini wa kanitha wa Kagonda. Maito na reketia wega ta muthenya wa mwisho Wednesday nigetha huruke Thursday tuhoira hamwe nake tuhamwe na ngwataniro na tukimwira agithie horo tuamwe turathima. Tuwapongeze kwa makofi mazuri kwa jina la Yesu. Kwa sasa naomba tusimame kwa jina la Yesu, tafadhali tusimame zote kwa miguu yetu. Haleluya. Tuna nafasi nzuri ya kuweza kusimama, maana tutapata nafasi ya kukaa chini. Kama unaweza kusimama simama,
Kwanza tumtolee Mungu heshima zetu katika jina la Yesu. Kwa kuinua mkono tuseme Bwana asifiwe. Inua mkono sema Bwana asifiwe. Amen. Asante. Tuna mchungaji wetu kiongozi Deputy Bishop, na tumkaribishe kwa makofi mazuri atuelekeze zaidi. Karibu sana mchungaji kiongozi. Hallelujah!
wale ambao tulikuwa pamoja na wao, na tukasema ya kwamba we are celebrating Shosho kwa sababu ya miaka hiyo yote. Na kuna mzee mmoja ambaye niliuliza wa kijiji hiki, na nikamuuliza hivi, siku ile mlizika katika area hii ya Kagonda mtu ambaye amefikisha miaka 100, akajaribu kukumbuka akaona hakubuki. Hiyo ndio sababu tunasherehekea Shosho. Bwana asifiwe. Hebu uliza jirani yako, ukifikisha miaka 100 utakuwa na fahamu. Najua huyu Shosho fahamu yake ilikuwa nzuri kabisa. Kabisa. Hakuwa ametupa hata memory. Bwana asifiwe. Na hiyo ni kwa sababu alikuwa ameshikana vizuri na Mungu. Jambo la pili ambalo tunajivunia kama wa Full Gospel Churches of Kenya, huyu Shosho aliokoka mwaka wa 69, 1969. Na aliokoka akiwa kanisa la Full Gospel Churches of Kenya hapa Tumaini. Baadaye akabatizwa, na kutoka siku hiyo hajai toka katika kanisa hilo. Hiyo ni miaka mingi sana. From 1969, hiyo ni miaka 57. Wakati aliingia kwenye kanisa la Full Gospel, amekaa huko miaka 57 bila kutoka. Si huyo ni shujaa? Bwana asifiwe. Hata nimesoma hii program yake ya mazishi ambayo inasema hivi ya kwamba I have fight a good fight, I have finished the race. Nikaona ya kwamba hii inamfaa sana kwa sababu amepigana vita nyingi. Sio kusema ya kwamba hakupata vita katika kanisa, lakini akasema hili ambalo niliokoka nitaishi hapa, kwa sababu Mungu ambaye yuko hapa ndiye ako huko kwingine. Bwana asifiwe. Najua huyu Shosho tangu nilipokuja hapa na nikaja hapa kwake, na tuko na mzee wake wa kanisa Elodeshega Simama. Huyo mzee ni mzee ambaye ni wa maana sana, ambaye huwa anachunga roho za Wakristo na huwa ananipatia mambo ya Shosho na ripoti za Shosho kila wakati. Miezi kama 2 nilikuja hapa nyumba hii yake kwa sababu tulikuwa na ibada ya meza ya Bwana, na wakati tulimaliza jioni hiyo nikaenda nyumba kadhaa, na moja ilikuwa ya huyu Shosho na nikampatia meza ya Bwana. Na baadaye akaendelea na safari. Wakati aliendelea kulemewa, bado nikapigiwa simu na mzee wa kanisa akaniambia na Shosho sasa anaonekana amelemewa, na akapelekwa hospitali na watoto wake. Wakaniambia hivi, wakati tumepeleka Shosho hospitali hata hatukupewa hata dawa moja. Tumeambiwa Shosho ni kuzeeka, tenda tukae naye nyumbani, tumpe chakula aendelee kukula, angojee Mungu wake wakati wake ufike. Na mzee akaniambia, na nikakuja hapa Jumapili na nikamkuta pale kwa Mama Shiro, kwa sababu alikuwa anakaa pale kwa Mama Shiro. Mama Shiro ni mke wa kijana ya Shosho, na Mama Shiro abarikiwe kwa sababu amekaa na Shosho vizuri. Dogera ko lile Shosho na giko. Bwana asifiwe. Na family members yale age makirathi maguo toregene yo mararehagira nyina wa Shiro thabuni o mundu ndwe ari wira wake wakora na marehe thabuni cukari riria gwake batara mbeca cia guthie thibitari ringi magakiheana o mundu ni oi wira uria ararutagira mamu wao, no nyina wa Shiro no waraikaraga na nyina, na tutirakoraga maitu ucio ena giko. Bwana asifiwe. Sasa wakati nilimkuta huko, nilimkuta kwa jikoni, nikamkuta huko, nikamwambia tutamkuta huko. Akaniambia sasa mimi nasikia nimeshindiwa na nguvu, lakini moyo wangu unagojea Bwana. Nikasikia hiyo ni jambo la maana sana. Ngoro yake na mwili wa gahinya, no ngoro yake no yetereire Mwathani. La itukire na maitucio rahurukire, maitucu ja wa kiroho,
na ona emukoroguo agithina kamutirima ndiekane ihinda nene muno atanathie kanitha aroya kamutirima gake akinya haria gaikara thi athie hau hangi agaikara thi athie hau hangi agaikara thi nginya agakinya kanitha na ngioria muthuri wa kanitha ni agukwira cece no warakinya gatene muno no kindu gia kwiruta to kuri andu mena hinya na mena hoti na muthenya wa Sunday mathiaga makaruta nguo hau nja makamba gucikomera macoke macihure. Bwana asifiwe. Sasa tuko na wakati kwanza wa kusikia neno la Bwana na tuko na viongozi wengi wamefika hapa, karibuni sana. Tutakuwa na introduction nyumae, lakini tutatangulia kusikia neno la Mungu, alafu baadaye mambo hayo mengine tutayafanya nyumae. Masaa yetu ni mazuri. Tuliahidiana na familia kwamba tutawapatia program saa 7 nao wawe na lisali moja la kufanya mambo yao na idare mwanene na mono, ili saa 8 tuwe tukizika shusho tondu cio niguo wendo witu thĩinĩ wa rĩtwa la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Situsimame ili tuombe kwa sababu ya neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa uko na uwezo wa kusimama, simama tu, kwa sababu ulikuja kumtii Mungu. Kutii Mungu ni bora sana. Ikiwa uko na uwezo wa kusimama, simama, lakini ikiwa hauna uwezo, kaa tu chini na Mungu atakubariki. Unajua Mungu ndiye anatujua sana. Sasa ukikaa chini, Mungu ndiye anajua kama uko na uwezo. Ukisimama, Mungu anajua kama uko na uwezo. Katika jina la Yesu. Tukimaliza kuomba, katika wilaya hii yetu ambayo tunaita Nyandarua West District, ambayo tunaongozwa na askofu wetu Daniel Kihala daktari, ofisi zetu zinakuwa upande wa Olojololok, na tuko na kiongozi mmoja wa parokia zetu ambaye pia ndiye secretary wa wilaya yetu, ambayo hiyo inaongozwa na askofu wetu Reverend Sami Wainaina Gateri, ndiye atakayetuletea neno la Mungu. Yeye ndiye amehudumia shushu miaka mingi hata kuliko mimi. Anamjua zaidi. Atatuletea neno la Mungu kwa sababu alikuwa na hudumu hapa kabla aende upande wa Kiongo Milangini. Yeye ndiye atakayetuletea neno la Mungu. Alafu baadaye tutaendelea na ibada hiyo ingine. Mwenyezi Mungu, twakushukuru. Twasema ni asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo. Baba, sisi ndio tuko uhai, tunafaa kukushukuru na kukupenda na kusema ni asante. Bwana, utusaidie sisi zote ambao tuko uhai, tufurahishe jina lako, tufanye mapenzi yako, kwa sababu hiyo ndio ya maana tukiwa hapa duniani, ili mwisho wetu tumalizie kama shushu. Naomba Mungu, tunaposikia neno lako, tubariki sisi zote, tukaribishe neno lako, tukaribishe uwepo wako, na kiongozi ambaye atakuja kutuletea neno Bwana, umbariki pia neno ambalo ungependa atunenee. Bwana, lifike kwetu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, tuseme amen. 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 Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Thank you very much. Okay. Mwathani agocwo. Mũrĩega inyuothe. Itike ngeithio guo thĩinĩ wa Mwathani. Ngeithĩrio ũcio mũrigainio mwĩre karibu sana kwa mazishi haya. Arame bara nĩ mũkũgeithania, nĩ mũrĩega, tũrĩ o hamwe. Thengio mũno. Deputy Bishop wetu wa kanisa letu la Full Gospel. Tugioke. Wewe microphone kae. Atidokero. Pamoja na viongozi kwa madhabahu, tunashukuru sana kwa sababu mmerebesha madhabahu. Gayaro muradhima. Nigukena muno na niguoya nafasi yona gitio kinene. Ni tondu tini njagĩrĩirwo nĩ gũkĩrũgama haha. Sio mimi ningefaa kusimama hapa, no ni Deputy Bishop wetu, lakini ni naibu askofu wetu. Niĩ ndĩkĩrĩ mũhunjia na kũrĩa gwa Kiongo. Mimi ni mchungaji huko wa Kiongo.
no ni ati ni ahegitio kiu, lakini amenipatia hiyo heshima. Rekei tumuhurire ruhi thiini wa ritwa ria Mwathani. Pigie makofi katika jina la Yesu. Ona tuhurire atungatiri itu nimokite na wendo munene mahure iruhi. Wachungaji wamefika, wapigiwe makofi. Niĩ ndĩ ũmwe wa atungatĩri. Mimi ni mmoja wa wachungaji na ndatuĩkĩire mũtungatĩri gũkũ. Nilianza kuwa mchungaji mahara hapa. No njuge gũkũ nĩkuo kwĩna aciari akwa. Na niseme hapa ndiko kuna wazazi wangu. Reke ndĩmageithie aciari akwa mũrĩega. Niwasalimie hamjambo. Mũtaka kamũrago kwa nguhĩ atĩa kamũtarĩ aciari. Kamũrenda kũnjonora mbere ya atungatĩri. Nataka kuniaibisha kwa wachungaji. Bas, nashukuru sana sana. Nashokia ngatho muno muno ni tondu wa muthenya wa umuthi, sababu ya siku ya leo. Tondu agikinya muthenya wa umuthi ndio muhonoku. Nimefika siku hii nikiwa nimeokoka. Na ngagikena muno ni undu wa Ngai. Nikafurahia sana sababu ya Mungu. Ni tondu Mwathani nionete ari wega. Bwana ameona ni vyema tuhurukie mwari wa ithe witu mukuru shushu muthenya wa umuthi. Tupumzishe mama yetu mkongwe shushu siku ya leo. Na ni ndacokia ngatho. Na nimeshukuru sana. Na ndaririkana na nikakumbuka kiugo aturaga njiraga maito, neno alilokuwa akiniambia huyu maito thiini wa muci uyu katika boma hii. Ni tondu mukuru uyu ari mutana muno. Huyu mama alikuwa mkarimu kabisa. Tondu njira yake, sababu njia yake ni gataga no kaumirira ka njira ingi ithiete Rutara haha. Ni karibu tu na njia ingine inaelekea Rutara. Na hatire mundu ungiahitukiire haha. Na hakuna mtu angepitia hapa na ndakaribishwo ni mwale wa ithe witu guku bila kukaribishwa na dada yetu hapa. Mwale wa ithe witu arari mutana. Huyu dada alikuwa mkarimu sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Itorio cio murigaini we mutana ta maitu. Uliza jirani, wewe ni mkarimu kama shosho? Kana ni urathimitwo no kari, ama umebarikiwa na hiyo uchoyo? Mwale wa ithe witu uyu, huyu dada gutire kindu atakiakuheire haha. Hakuna kitu ambacho hangekupatia hapa. Na niamekaga sure. Na alikuwa anahakikisha ndarugaga irio o ciake, sio kupika chakula chake. Arugaga irio nyingi, alipika kingi. Tondu ungiukire guku wage gya kuria, sababu ungefika ukose chakula. Riu ni anjuita mwana wake, alikuwa ananijua mimi kama mtoto wake. Na ndeithikire haha, na nimefaidikia hapa. Areithagia tuguku, alikuwa anachunga kuku. Na angiagire kindu naki, na angekosa kitu athiururuke ogu, azunguke hivyo. Auga ndugithie neno. Sasa wewe enda na hii. Ni igana mangiohora nguku ithi. Ni wamama wangapi wanaweza fungua kuku iende? Tamurore ucio murigaini urore kana wa githemba kiu. Angalia huyo jirani, mwambie kama ni wa aina hiyo. Nigetha umenye ikaranitie nao, ili ujue umekana nani. Riu shosho uyu, huyu shosho ndacoka kuona thiini wa miaka ira Eurogy-ini. Ninaona katika miaka pale kwa ile ya Eurogy. Ni angiaciarire mami, angezaa mama yangu. Na nini urona na ndi okuo. Na unaona pia baba ako. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Riu agiciarite maitu ri, akiwa amezaa mama yake. Uyu nake na ni njiarite. Sasa riu kuona riu maundu mamwe ni maoke kumakia muno. Ni mambo ya kukushangaza. Riu ni shosho wa kanitha. Huyu ni shosho wa kanisa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Shosho wa kanitha. Huyu shosho ni wa kanisa. Na riu ri sasa undu uria njugaga kaingi, jambo ambalo ninasema wakati mwingi, ati mehia no urekerwo. Unaweza samehewa dhambi. Ndukigeithie ucio murigaini mwe, mehia no urekerwo. Salimia jirani, mwambie unaweza samehewa dhambi. No ukuru ndukurekerwo, lakini uzee hautasamehewa. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ukuru ndugwika atia? Uzee hautasamehewa. Mehia no urekerwo. Unaweza samehewa dhambi. No ukuru ndugika atia? Lakini uzee hapana. Niĩ ndĩ na kiugo kĩa Ngai, nina neno la Mungu, na nĩ njũĩ deputy witũ no wa mathaa, na deputy bishop ni wa masaa. Njage mahinda maingĩ ma ng'ano, nikose wakati mwingi wa maneno mengi, tondũ mahinda maya nĩ ma ng'ano nyingĩ mũno, sababu wakati huu na hadithi nyingi. Ona nĩndarũgĩte rũgano rũna, hata nami no ng'ane rũgano, naweza toa hadithi kwanja nĩ ũndũ wa ageni, sababu ya wageni, especially ndĩmere gũkũ nĩkuo Karau, hasa niwaambie hapa ndio Karau. Kiramuthekia nĩ Karau, si hapa ni ndĩmere gũkũ nĩkuo mũigua wa Karau, hapa ndipo Karau. Na mũngĩthiĩ mũno no muone gatarũ, unaweza kienda no rĩu nĩ ngũkĩhoya, lakini nitaomba mũndũ ũrakĩrĩ na tũmeko twĩrĩ akĩne kamwe, mtu ambaye alikuwa na meko mbili anipe moja. Rĩu gũkũ nĩ kũndũ kwĩ ng'ano. Sasa hapa kuna hadithi, no ndikũgana icio, lakini sitatoa hizo. Ngwaria kiugo kĩa Ngai, nitanena neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ũhoro ũrĩa ũkoragwo gũkũ, ile habari inakuanga hapa, wewe ndũrĩ waona. Sasa wewe hujaiona.
Riu macio tukwaria hindi ya break. Hayo tutanena wakati wa break. Mwathani arogocwo. Nigetha kuhe rugano tondu gwitu niku kurokite gataru. Sababu ya hiyo kwetu ndiko tutaru. We, ondirikanie hindi ya break. Unikumbushe wakati wa break. Ndienda kwaria atiriri. Nataka kunena hivi. Wira uria turutaga ti wa tuhu. Kazi tunayoifanya sio ya bure. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Kota ngijire ucio murigani wira uria turuta thiini wa Mwathani. Ambia jirani kazi ambayo tunafanya kwa Bwana ti wa tuhu. Sio ya bure. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ako ni witikitie ndukinjoere guoko njira ni mati wa tuhu. Kweli si ya bure. Muthenya wa umuthi. Siku hii ya leo. Ndagaria gwiciria. Nimejaribu kufikiria. Uhoro wa maitu uyu. Habari za mama yetu. No ria rendete kanitha. Na vile alipenda kanisa. No ria rokage mukuru na agaikara thi maita maingi njira-ini. Katika uzee wake na vile alikaa chini katika njia. Ni de mbere ya Ngai mwana wa ithe witu deputy bishop o ndari athinia. Huyu mbele za Mungu hajawahi nisubua. Ona ndari kario thi. Na hajaketishwa chini. Kana tuurie naku. Ama tuulize yako wapi. Riu ni mwana wa ithe witu mwega. Ni dada mzuri. Uhoro uria ungi ningi uramakiria wa mwana wa ithe witu ndaigua ni ahuruka. Habari nyingine ambayo nishangaza wakati nisikia amepumzika ni atiriri. Ni ya kwamba uhoro-ini wa gwakira nyumba, gwakira Ngai. Hali ya kumjengea Bwana. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Ona aria mukuru tonda akimukoria aria mukuru. Hata katika uzee sababu nilimpata akiwa bado mzee. Rekodi-ini ho. Katika rekodi yuko. Ngai agocwo. Bwana asifiwe. Muriega. Hamjambo. Ndio kwa mundu hana ndari rekodi cia kanitha wa. Kuna mtu ako hapa na haiko katika rekodi za kanisa. Ona ndungimenya kanitha ine gukaroka kana guthie. Unaja si ukuja ama kwenda. Behavior andu amwe. Tabia za watu wengine. Nie tonde mutungatiri. Sababu mimi ni mtumishi wa Mungu. Kana thenio ni andu aingi muno. Nimesumbuliwa na wengi sana. No nitiamenyire undu umwe. Lakini nilijua jambo moja. Nie ndiguthinania na andu. Sitasumbuana na watu. Mundu akagetha kiria kiria atia. Mtu atavuna alichopanda. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Hallelujah. Kiugo kia Ngai kirauga ũũ. Neno la Mungu linasema thĩinĩ wa Korintho wa mbere. Katika wa Korintho wa kwanza 15. Na ndiguo muhari wa mũico 58. Sasa ni hiyo mstari wa 58. Nikiaragia wega. Nanena vizuri. Utanathie matu-ini. Kabla uende mbinguni. Ngai nĩ egũkũrĩha. Bwana atakulipa. Mawĩra marĩa ũrutaga. Kazi ambayo unaifanya. Na marĩa mangĩ. Na hayo mengine. Ũkarĩhĩrwo kũrĩa igũrũ. Utalipwa ukifika mbinguni. Nĩ ũndũ ũcio wĩra wa Ngai ti wa tũhũ. Kwa hivyo kazi ya Mungu sio ya bure. Mĩaka ĩrĩa Ngai egũkũhe. Miaka ambayo Bwana atakupatia. Mwathani nĩ agũteithia gũtungatĩra Ngai. Bwana akusaidia kumtumikia. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mũrĩega andũ a gũkũ. Hamjambo watu wa hapa. Mũndũ nĩ atungatĩre Ngai. Mtu amtumikie Mungu. Tondũ wĩra wa Ngai ti wa tũhũ. Sababu kazi ya Mungu sio ya bure. Athikĩrĩrie mũhari ũyũ. Tusikize. Hakĩrĩ ũguo ariũ a baba arĩa nyenda mũno rĩ. Ikaragai mwĩrũmĩtie. Mũtegũgĩthengeka. Na mũtũre hingo ciothe mũrutaga wĩra wa Mwathani na mũgakĩrĩrĩria. Nĩ ũndũ wa kũmenya atĩ wĩra ũrĩa mwĩnogagia naguo ti wa tũhũ. Mũkĩũrutaga mũnyitaine na Mwathani. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Hilo ndilo neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Arĩ a ithe witũ. Ndugu zangu. Mũthenya wa ũmũthĩ. Siku hii ya leo. Tukiaria history ya mwana wa ithe witũ cũcũ. Tukinena historia ya dada yetu. Wĩna mĩaka mĩingĩ. Aliye na miaka mingi. Kwanja angĩtua kunanĩra yakwa. Akianza kufunga yangu. 103. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Miaka ĩyo yothe mwana wa ithe witũ. Hiyo miaka dada yetu. Nĩ arutire wĩra mwega. Alifanya kazi nzuri. Na arutaga. Na alifanya. Akĩmenyaga ũũ. Akijua hivi. Wĩra wa Ngai ti wa tũhũ. Kazi ya Mungu sio ya. Ako nĩ ũnogereire. Kama wewe umechoka. Arahũka. Inuka. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Wĩra ũcio mũrigai-inĩ arahũka. Ambia mwenzako okera. Mahinda no makorwo ho. Wakati unaweza kuwepo. Na mũndũ anoge. Na mtu achoke. No ndienda gũkwĩra ũũ. Lakini nikueleze hivi. Wĩra wa Ngai. Kazi ya Mungu. Ti wa tũhũ. Sio ya bure. Watũũra ũrutaga. Kuishi kuifanya. No nyitaine na Ngai. Ishikana pamoja na Mungu. Wĩra ũcio reke ngwĩre. Nikwambie hiyo kazi. We marĩhi maingĩ. Ina malipo mengi. Na nĩ marĩhi maingĩ nginya gũkũ thĩ. Na ni mengi hata ulimwenguni. Na twathiĩ kũrĩa igũrũ. Hata tukifika mbinguni. Mawĩra maitũ nĩ magatũrũmĩrĩra. Kazi zetu zitatufuata. Tũgũthoma mũhari ũngĩ. Tutaona mtu mwingine alikuwa anawahimiza watu. Tondũ akorwo kũrĩ kũndũ kwega gwa kũruta. Lakini sababu kama kuna mahali pazuri pa kutoa. Kũndũ
kwega gwa kuhanda na mahali pazuri pa kupanda. tĩri wa Ngai nĩ mũnoru mũno. Mchanga wa Mungu una rutuba nyingi. Ũngĩthiĩ kũhanda kuo, Ukienda kupanda huko, tondũ handũ hothe he tĩri mũnoru, sababu kila mahali palipo na mchanga wenye rutuba, harehetwo tĩri mũnoru mũno, mahali kuna rutuba nyingi sana, harĩa ũngĩrutĩra wĩra na ũkaũkora, mahali utafanya kazi na uikute, na Ngai nĩ arĩ rekodi, na Mungu ana rekodi na ndariganagĩrwo, na hawezi sahau. Haleluya, haleluya. Akone mũranjibwo gũtingeithia andũ a Ngai. Kama unanisikia nisalimie mtu wa Mungu, ũkũririkania atĩrĩrĩ ũtanakua, nikukumbusha hivi kabla ufe, ruta wĩra wa Ngai ũnyitaine nake. Fanya kazi ukishikana na Mungu, tondũ wĩra wa Ngai, maana kazi hii yake ndũhana ũrĩa ũrutagwo nĩ andũ, sio kama ile inafanywa na watu na makauga, na wanasema marenda gũtigia, na wanataka kubakisha, na makauga maũndũ maingĩ itekuga gĩikaro-inĩ gĩkĩ, na wanasema mengi ambayo sitasema hapa. No wa Ngai, lakini ya Mungu ndakuhoya thĩinĩ wa Mwathani, na kuomba katika Bwana, ruta nginya mamũthia, fanya mpaka mwisho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani, katika jina la Bwana. Haleluya, haleluya. Nĩtũgũthomerwo thĩinĩ wa Korintho, tutasomewa katika Wakorintho 3. Wĩra wa Ngai nĩ ũrĩ stages cia kũũruta. Kazi ya Mungu ina hatua ambazo zinafanyika. Thĩinĩ wa Korintho wa mbere, katika Wakorintho wa kwanza, ambĩrĩria hau, tuanze pale. Na rĩrĩ muhandi na muitĩrĩria maĩ-rĩ, acio no amwe, no erĩ gũtirĩ ũtakaheo ũtungati wake mwene kũringana na wĩra wĩ mĩnoga ũrĩa we mwene arutĩte. Ugai amen. Amen. He stage ĩtagwo ya kũhanda, kuna wakati ambapo ni wa kupanda na wa gũitĩrĩria maĩ, na wakati wa kumwagia maji. Ĩkaria ũguo andũ acio no amwe, hao watu ni mtu mmoja, marĩhi no mamwe, malipo ni moja. Mwarĩ wa ithe witũ haha thĩinĩ wa kanitha, dada huyu katika kanisa, ndĩrona 1969, naona 1969 huo mwaka wa 69, ndĩreciona arĩa maciarĩtwo haha, waliokuwa wamezaliwa hapa. Onako tũtigũkĩũrania mĩaka wega, sasa hatutauliza miaka vizuri, nĩ tondũ andũ aingĩ matiendete kũũrio mĩaka, sababu wengi hawataki kuulizwa miaka. Mĩaka tiga mũno, wacha mahali hapo kwa miaka. No nĩ atĩ 69, lakini 69 nĩndĩrona mũndũ ũrĩ haha ndaciarĩtwo, kuna mtu aliye hapa ambaye hakuwa amezaliwa, kũrĩa akauma, hakujulikana atatoka wapi. No nĩ atĩrĩrĩ, lakini ni hivi, mwarĩ wa ithe witũ, dada huyu ndĩreciria nĩwe wakoreire kanitha witũ hĩndĩ ya gũitĩrĩria maĩ, ndiye alikuta wakati wa kumwagia maji, na agĩkora mahinda ma kũhanda, na wakati bado wa kupanda, na nĩ arutire, na alifanya. Tondũ ithuĩ rĩu stages citũ, sasa sisi wakati wetu no ko twakoria matunda meru, labda tulikuta matunda yaliyoiva, no mahũrire gĩthaka, lakini wale walipiga hiyo kichaka, no makĩhũra nginya ngamba, na pia kupiga hiyo nyasi, na pia hiyo kutoa na kukata majani. Bwana asifiwe. Ndakuhoya thĩinĩ wa Mwathani, na kuomba katika Bwana, o stage ũrĩa ũrĩ, katika ile hatua ama wakati ulioko, arutithania Ngai na wĩra na Ngai, fanya kazi pamoja na Mungu, na nĩ ũkona wĩra wa Ngai ti wa tũhũ, na utaona ya kwamba kazi ya Mungu sio ya bure. Ngai nĩ arĩhaga mũno, Bwana hulipa. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. No kĩrĩa ngĩthũra, lakini ambacho nitadharau, nĩ mũndũ wa kwamũkĩra kĩndũ gĩa tũhũ, ni mtu wa kupokea kitu cha bure. Ona to mũraigua ngĩtia tu gasi, hata wakati nasikia anakiitisha hiyo gas, ona no kĩrigo waherwo ki, unaweza shida umepewa kwa nini? Indo cia tũhũ nĩ njũru mũno, vitu za bure ni mbaya sana. Ona thĩinĩ wa Ibrahimu nĩ athũrĩte indo cia tũhũ. Ibrahimu alichukia vitu za bure sana, endete kũheo tĩri nĩgetha athike Sara, alikuwa anataka kupewa mchanga azike, Sarai akasema hapana, tĩri ũyũ nĩngũrutĩra thogora, nitatoa gharama yake. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Nĩ ũndũ ũcio ngwenda gũkwĩra ũũ, nikwambie hivi, ruta wĩra wa Mwathani, fanya kazi ya Mungu, na ndũkananoge, na usichoke. Mũrĩega, hamjambo, ndũnjĩre ũcio mũrĩge, ndũkananoge, ambia jirani usichoke. Ikaikũrũka hau kĩandani, niĩ-rĩ, amũrĩ ithuĩ tũrĩ arutithania, na ũikũrũke hau 13 kũrũga nĩgetha tũrĩkie. Okay, 13. Gũtirĩ hĩndĩ wĩra wa mũndũ o mũndũ ũtakoneka ũrĩa ũtariĩ, nĩ ũndũ mũthenya ũrĩa nĩguo ũgatũma umbũke, nĩgũkorwo mũthenya ũcio ũgakĩa ona mwaki, naguo mwaki ũcio nĩguo ũkageria wĩra wa mũndũ o mũndũ ũtũme ũmenyeke mũthemba waguo. Na rĩrĩ, wĩra wa mũndũ ũrĩa arutĩte wa gwaka igũrũ rĩa gĩtina kĩu ũngĩikara ũrũmĩte-rĩ, mũndũ ũcio nĩ akaheo ũtungati. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Gũtirĩ wĩra wa mũndũ ũtageka atĩa,
Hakuna kazi ya mtu ambayo haitajaribiwa. Ujirira shoko ndore aranoga umwire gutire wira wa mundu tageka atia. Hakuna kazi thiko matuko-ini maya wakati huu tumagwo thutha ni mawira maitu tunafuatwa na kazi zetu. Niki? Kwa nini? Tondu ungihituka uguo, sababu ukipita hivyo andu maugaga ucio, watu wanasema huyo ekaga, anatenda, ekaga, anafanya. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. No twagikinya giti-ini kia Ngai, lakini tukifika kwenye kiti cha Mungu, maandiko twathoma atiriri, tumesoma maneno hivi, ati mawira maitu magoka na mbere itu, kazi zetu itatangulia, nigetha na mawira macio ri, ili hiyo kazi namo magerio, nayo ijaribiwe, na makagerio na mwaki, na itajaribiwa na moto, na mangikihia mathire ri, na ikichomeka ishe, kile utakaga, kitu ambacho hautakosa, ukaga muo wa tene na tene, hautakosa uzima wa milele, lakini malipo ako aruta goro ucuthirio ni andu, kama ulifanya uonekane na watu, kana kwihurira marebe, ama kujipigia debe. Reka ngwire, wacha nikwambie, wira wa Ngai, kuna kazi ya Mungu. Ungigathie mbere ya Ngai uhie, ukienenda mbele za Mungu ichomeke, ndugagitigo ta wikonotete, hutaachwa tu hivyo, no ni atiriri, lakini ni ukagairo muoyo wa tene, utarithi ufalme. Na diposa ninasema, ono kiruta wira, hata ukifanya kazi, ndukehugurage na thutha, usiangalie nyuma, thie na mbere, endelea mbele. Bwana asifiwe. Ili waliochoka Ngai amekire hinya, Bwana watie nguvu. Ino no unoge ukiroka kurihwo rucio, unaweza choka ukiamkia kulipwa kesho. Muriga ndo Ngai, hamjambo watu wa Mungu, mwire ndukanoge, usichoke, tondu kunoga ti kwega, maana kuchoka sio vizuri. Bwana asifiwe sana. Wathani ya roho. Galatia ni 6, Wagalatia 6, tuthomere muhari wa 9 mstari wa 9 na muhari wa 10 na mstari wa 10. Rauga ate ninge tutikananogio ni gwikaga wega ni undu twaga kurwo ni hinya ni tukagetha hindi iria yerekeire ya kinya. Hakiri uguo ri, o riria riothe tuona ihinda riagiriru ni twikage andu othe wega, na makiria ni andu a nyumba ya aria metikitie. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Mutijoere guoko tondu muri okuo, Ngai arogocwo. Mkono. Bwana asifiwe. Ndio uliona riega ria kuruta wira, wakati wowote uonapo mzuri wa kufanya kazi, kana ria gwika wega, ama ya kutenda mema, eka tenda, tondu ihinda nirikinyaga, sababu wakati unafika, na ihinda no rikore ri uru, na huo wakati unaweza kuwa mbaya. Mwathani ni oi, Bwana anajua kwanza wira wake ri, kazi yake. Biblia yugaga atiriri, Biblia inasema hivi, wira wake ni muingi, kazi yake ni nyingi, no arutia wira, lakini wafanya kazi ni anini, ni wachache. Kai ti kunyiha makao manyihite, sio kupungua ama kuwa wachache, makao mari okuo wako no angi, lakini wengine ni akuirorera, ni wa kuangalia. Si Mungu atusaidie, Ngai arotuteidia thini wa ritwa ria Mwathani, katika jina la Yesu. Ruta wira wa Ngai, fanya kazi ya Mungu. Ona mukoro rute, hata wewe uliye mzee tofanya. Njira cia kuruta, njira cia kuruta ni nyingi, njia za kufanya kazi ni nyingi. No urute na indo ciaku, unaweza fanya na mali zako. Ona ungikorwo ndũgũthiĩ ta mwana wa ithe witũ haha, mfano dada yetu akiwa hapa, nĩkũririkana nakumbuka hĩndĩ twarĩ na thoko, wakati tulikuwa na soko kanitha-inĩ tondũ wĩ haha pale kanisani, mwana wa ithe witũ agĩkorwo ndarĩ na kĩndũ mũhuko, dada yetu akawa hana kitu kwa mfuko. Kana kanitha no mũririkane nĩ atũmanire njogoo. Sijui kanisa kama mnakumbuka alitumana jogoo. Na atumana njogoo, alipotumana hiyo jogoo, akĩrwo nĩ ya maitũ, na nikaambiwa ni ya mama yetu. Nimenya ĩno, nikasema hiyo nĩyo ĩgũkorwo ĩ mbere, hiyo ndiyo itakuwa mbele. Ngĩra andũ maitũ, ambia watu shosho atungata na njogoo ĩno, ametumika na huyu jogoo. Bwana asifiwe. Mwathani arogo. Turute na indo citũ, unaweza fanya kwa mali zetu, no turute na hinya witũ, unaweza fanya kwa nguvu zetu, no turute, tunaweza pia kufanya na kuhoya, na pia kuomba. Ucio no wĩra wa Ngai, hiyo ni kazi ya Mungu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Wĩra wa Ngai, kazi ya Mungu. Fanya wakati una nguvu, mahinda nĩ makinyaga mangĩ, wakati ufika mwingine. Kama tũgũthomberwo thĩinĩ wa Koherethu, kama haya tutasomewa katika kitabu cha Mhubiri, mahinda makinyaga, sababu kuna wakati unafika, na mahinda mao no makũritũhĩre mũno, na huu wakati unaweza kuwa mgumu sana. No rĩ mwana wa ithe witũ toyo, lakini huyu dada maitũ, huyu dada yetu, ona mũkũrũ nĩ araririkana, hata akiwa mkongwe anakumbuka, ona ko ndirathiĩ ngwatanĩro, hata kama siendi ushirika, no indo ciakwa, lakini mali yangu nĩ igũthiĩ kũruta wĩra wa Ngai, taenda kufanya kazi ya Mungu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. No amenya nginya mũkũrũ ũyũ, sijui kama unajua huyu shosho
Haya, ndige kana muthuri wa kanitha ni andika rekodi. Sijui kama mzee wa kanisa anaandika rekodi. Nginya gicunji gia 10. Hata fungu lake la 10. Nderigithagia. Hakuwa anajifanya amesahau. Andu hihi haha tungithi uguo tuigue he mundu erigithagia kiu gikoro giki. Wewe kwerigithia to ndaruta. Hiyo ni nini sababu? Ni nini hiyo? Ni ndu hiyo. Ni nini hiyo? Doi. Hajui. No wana miaka 100. Lakini akiwa na 100. Bwana asifiwe. Mwadhani arogosho. Yeye weka mathabu. Anajua kufanya hesabu. Ona ni oreko hura thimu. Hata pia kupiga simu. Na ni weka nyamukara gakwa mukira pia. Na anajua ile ya kupo. Tarora mutumia hau miaka yake rora. Eno weka gakwa mukira. Ya unajua hiyo ya kupokea. Atumia gamatiriga ne kau. Wamama hawashindwi na hiyo. Gaka gakwa mukira pia. Hiyo ya kupokea pesa. Ndika ni mwega gutuma. Sijui kama wanajua ya kutuma. Gagutuma. Sijui kama wanajua ya kutuma. Hii gagutuma ni uyu. Ya kutuma unajua? Ni tondu kau niko kawira. Maana hiyo ndio ya kazi. No gakwa mukira. Sasa hiyo ya kupokea. Muriega? Amejambo. No gadena uru. Mimi sina ubaya. Haleluya. Haleluya. Tondu gaka gagutuma nikio gakawe. Hiyo ya kutuma ndio kazi. Bwana asifiwe. Wadhani arogosho. Wega ni kuruta wira. Vyema ni kufanya kazi. Na wana twaruta wira. Tukifanya kazi ya Mungu. Urihani areho. Anayelipa yuko. Ne muona nionaga. Na yuko hai na anaona. Thomaga ndeto cia Mordekai. Nasoma maneno ya Mordekai. Ona kwa andu ni mariganeirwo andu akai. Hata kama watu walisahau watu wa Mungu. Mahinda ma kuriganirwo. Wakati wa kusahau. No kwa andu. Ni watu. No mahinda ma kuririkana. Lakini ya kukumbuka. Mari ma Ngai. Ilikuwa ni ya Mungu. Na kwa alirikanirwo. Na huyo alikumbukwa. Hende ya thina. Wakati wa shida. Akiririkanwo ni arutite wira. Akakumbukwa alifanya kazi. Ngai akimuteithia. Bwana akamsaidia. Na akimuhonokia. Na akamuokoa. Katika jina la Yesu. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Yesu. Ngai aromurathima. Bwana wabariki. Turai muruta wira wa Ngai. Ishi kufanya kazi ya Mungu. Na level-inĩ ĩrĩa ũrĩ. Na kiwango ulicho. Ona wakora kuhanda. Hata ukikuta kupanda. Tiga kumaka. Usijali. Ndukahane ta mutumia wa Njeri atiri. Usikae kama mama aliniambia. Agĩũka gwitu. Akaja kwetu. Na akeje tukimwira atiri riu twanura umire kurora umire. Asema sababu ulitoka mahali ulitoka. Riu ni uragikorie tu na mwako. Ulikuta tuna mjengo. Akejira atiri. Akaniambia. Hai niende umire Nyahururu na niturakite. Nilitoka Nyahururu na tulikuwa tumejenga. Niturakite. Tulijenga huko. Raigua? Yes. Raigua ni aberia thigithigi. Nasikia ameanza shida sasa. Na Ngai ni amurutire Nyahururu. Bwana alimtoa Nyahururu. Na ageturehera. Na akatuletea. No ni twakinya gwaka. Lakini tumefika kujenga. Bwana asifiwe. Ndani ya roho osho. Tero cio murigaine twoka kundu guothe. Abaya jirani tunajenga kila mahali. Na kuria Ngai agutwaraga ni kuo wira waku uri. Na mahali unapelekwa kazi yako iko huko. Bwana asifiwe sana. Ndani ya roho osho. Mundu atwaraga kuria wira wake. Mtu anapelekwa mahali kazi yake iko. Bwana asifiwe sana. Ndani ya roho osho. Kai gwitindoro ha. Sasa nitashinda tu hapa. Gwitindoro ha. He mundu taiguite. Nani hajasikia? Jerero cio murigaine ya kuheari. Niambie jirani ya kuiva. Ya kuhehea na ki? Ya kuiva inaanza. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. We no warikia ni ndikugaga uguo. Wewe ndio umemaliza, sio mimi. Riu ndira gukwira o. Sasa nikwambie hivi. Ona thaa ici no tukuruta wira. Hata sasa tutafanya kazi. Thiini wa ritwa ria Mwathani. Katika jina la Yesu. To ndira tuthomerwo thiini ibuku ria thimo. Nataka tusomewe katika kitabu cha Methali. Na wira ucio tukurutirwo haha. Na hiyo kazi tutaifanyia hapa. Ni kwenda udorere ucio murigainie. Ngependa uangalie jirani yako. Umurie kiria kiagiria ukire ugatungatire. Umuulize nini hiyo imezuia uamuke? Ni thigithigi wina cio kana ni kwenda utendete gutungata. Ni shida unayo ama ni kupenda upendi kufanya kazi? Tuthome thiini wa thimo. Katika Methali 3 muhari wa 9 mstari wa 9. Nigetha ndikie. Ili nimalizie. Na nigetha tutungate. Ili tutumike. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Akoro riu ri. Sasa ona kone twambirie kuruta ta uria mamu arendete kuruta. Kama tuangeanzia kutoa jinsi mama yetu alipenda. Tutingehota. Hatuwezi fanya. No ni atiriri. Lakini umuthi sasa ni tugwika uria arendete. Tutatenda alivyopenda. Eta imagine miaka-ini yake. Fikiria katika miaka yake. Akiulia atiriri. Akiuliza. Matangazo marathi atia? Matangazo yanaendeleaje? Wewe kwenda ndo matoragia matangazo mahana atia? Kuna watu hawaulizi matangazo ni namna gani. Tarosho muriga ino ndo kamurio ndo roka nigeze bakira gitendaga kuuria matangazo haria makinyite. Hataki kuuliza matangazo yamefika wapi. Niki kirathi na mbere. Nini inaendelea? Tuthomere hau. Tusome. Thomere. Teithagia Jehova na indo iria uri nacio. Atia. Tacokera. Teithagia Jehova na indo iria uri nacio. Amen.
ningĩ na mĩgerio ya umithio wothe ũrĩa wonaga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Mũrĩega andũ a Ngai ngĩthiĩ kũrĩkia. Hamjambo watu wa Mungu nikimalizia. Mũtikũngeithia rĩu. Sasa hamtanisalimia. Turenda gũteithia Ngai thaa ici. Nataka kuheshimisha Mungu sasa. Na kĩrĩa twĩ nakĩo. Na kile ambacho tuko nacho. Kĩrĩa kĩ mũciĩ gĩikare. Kilicho nyumbani kikae nyumbani. No kĩrĩa wĩ nakĩo thaa ici. Lakini ulicho nacho sasa. Nĩndĩrenda tũteithie Ngai. Nataka tumheshimishe Mungu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani. Katika jina la Bwana. Na tũgũteithia Ngai tondũ gĩkĩ nĩ kĩgongona. Taheshimisha Mungu maana hii ni madhabahu. Na kĩgongona kĩu. Na madhabahu hii. Nĩkĩendaga magongona. Na nataka dhabihu. Na bati mwa kũrutĩra wĩra Ngai. Na sehemu moja ya kufanyia Mungu kazi. Kũruta thĩinĩ wa igongona wa magongona maya. Kutoa dhabihu zetu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani. Katika jina la Yesu. He mũndũ augire atĩrĩrĩ. Kuna mtu mmoja alisema, ũngiona andũ mena kũrĩa, ukiona watu walio huko na kũu na huko mati hĩndĩ ya gũtungata, wakati wa kutumika, hĩndĩ ya kũhotha, wakati wa kutoa sadaka, no one matiũka, unaona hawawezi kuja nĩ tondũ sababu maratua matirĩ hau, wanasema ni kama hawako. Lakini leo nĩngwenda ũnjũrĩrie ũcio mũrigaini. Ningependa uulize jirani yako, nĩ wĩharĩirie gũtungatĩra Ngai na kĩrĩa wĩ nakĩo, umejiandaa na gũteithia Ngai, umejiandaa kutumikia Mungu na kumheshimisha? Mwĩre atĩrĩrĩ, kai tũrũgame, tusimame sote sasa. Ningetaka sasa tumuhudumie Bwana. Tukwenda leo kutungatira Ngai. Hiyo ni mũkũrũgama. Nyinyi mtasimama. Kĩrĩro cio mũrigaine nĩ ihinda rĩa gũtungata. Bia jirani ni wakati wa kutumika. Wazee hamjapo. Nĩtũgũtungatĩra Ngai. Tutatumikia Mungu. Rũgama ikia mondo yaku, kia guoko gwaku mũhuko. Ingia kwa mfuko wako. Nĩgetha ũrute igongona. Ili utoe dhabihu. No mũthĩ nĩtũkũrathimwo. Na leo tutabarikiwa. Nĩ ndungata ya Ngai. Na mtumishi wa Bwana. Ndona mũthuri wa kanitha nĩ harĩria. Naona mzee wa kanisa amejiandaa. Na andũ acio angĩ nĩũrameta ta mete. Na hawa wengine waite. Nĩmeũĩ mũthuri wa kanitha oka, mũthuri wa kanitha na mashemasi. Wazee na mashemasi. Na mwana wa ithe witũ ndũke na rwĩmbo ndũke. Dada yetu aini nĩmo kanitha tacomokai harĩ ũguo nĩgetha tuinĩre Ngai. Tokeni pale ili tumwimbie Mungu. Na tutiraina rwĩmbo rwa sadaka. Na hatuimbi wimbo wa sadaka. Gũtikoragwo na rwĩmbo rwa sadaka. Hakuna wimbo ya sadaka. Gũtikoragwo. Hakuna. Niĩ ndirĩ ndaruona. Mimi sijaona. Tũrutaga hĩndĩ ĩrĩa tũraruta. No gũtũteithia igongona ili tũkĩruta. Inatuongoza wakati tunatoa. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogoshwo. Ndienda tũtongorio na rwĩmbo. Nataka tuongozwe kwa wimbo. Ara matikũrũgama kanĩkĩ kanĩ no kũhurũka. No angĩkorwo biũ ndũngĩhota. Mwana microphone kana tumuhe ici. Una mic ama tuwape hizi? Jeni tuwape hizi. Orio cio mũrigaini atĩrĩ ndũkĩrĩa narĩ ũkĩine.
Wakati huu ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũthikĩrĩria. Nimeshukuru sababu ya kunisikiza. Ngai ndakĩmũrathime. Bwana wabariki. Tũnjĩrĩrie mũrigainĩ ũrute wĩra wa Mwathani. Ambia jirani fanya kazi ya Mungu. Tondũ wĩra wa Mwathani ũrĩ marĩhi. Ana kazi ya Mungu ina malipo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani. Katika jina la Yesu. Tuombe. Ngai wa matu-inĩ nĩ twakwenyiheria mũno mĩaraho ya ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na twacokia ngatho nĩ tondũ Mwathani nĩ waria na ithuĩ na mũgambo ũrĩa ithuothe twaigua. Nĩ twakena mũno nĩ gũtũririkania atĩ Mwathani wĩra ũrĩa ũtwĩhokeire ũrĩ na mũcara. Nĩ twahoya Mwathani ũthiĩ na mbere ũgĩtũtugaga na ũgatũhe wega waku wa kũhota Mwathani kũruta wĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mawĩra maitũ nĩmo magatuma thutha Ngai witũ. Mawĩra maitũ nomo magatũtongoria rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Nĩ twahoya ũtugi waku na tha ciaku Mwathani mwega. Arĩa matarahotaga kũruta wĩra mwega Mwathani mateithie. Mwathani ona arĩa mararutaga mongerere kĩyo kĩao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twanyiha mũno Mwathani tũkĩhoya ũtũrathime. Tũhe hinya wa gũthiĩ na mbere na mawĩra maitũ. Ona Mwathani tũgatũngana mũciĩ wa arĩa me muoyo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũkũũri-inĩ twahoya. Amen. Amen. Tutanaikara thĩ nĩngwenda gũkĩrehe mũtumia wakwa. Kabla nikae chini nimlete mama yetu nĩgetha agĩtũgeithie ili atusalimie, nĩgetha na ningĩ coke gĩikare ili naye akae chini. Tumgeithia kanitha wa Macakaya, Mwathani akumie. Msalimie kanisa la Maombolezo. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Gĩtagwo Wairimu Wainaina. Anaitwa Wairimu Wainaina. Nahonoka na ngenda Jesu. Naokoka na nampenda Yesu. Nĩngenaga nĩ matua marĩa ndatuire ma gũtũũra kwa Ngai. Nafurahia kwa kauli ambayo nilifanya kuishi kwa Mungu. Nĩ tondũ nĩnyonaga ũtugi wake mũingĩ. Maana naona rehema zake nyingi. Kũhonoka kenjuge nĩ kũũhĩga. Kuokoka ni kuwa na hekima. Tondũ andũ aingĩ manoiga atĩ kũhonoka nĩ gũkĩga. Sababu wengi wamesema wokovu ni ujinga. No kũhonoka nĩ kũũhĩga. Lakini kuokoka ni kuerevuka. Nĩ tondũ gũtungatĩra Ngai ũyũ. Sababu kutumikia huyu Mungu. O ta ũrĩa kiugo gĩatwarĩria. Kama vile neno limesema. Sio bure. Ũguo nĩ njiguĩte gũtungata Ngai niĩ. Na hisi ya kwamba nitamtumikia Mungu. Na ngaigua kwĩhoka ũcio wanjĩtire. Na kumtegemea aliyeniita. Na makĩria ngamũhoya hinya makĩria. Zaidi kumuomba nguvu zaidi. Na ngamũhoya Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Nĩgetha thiĩ akĩrutaga. Ili endelee akinifunza. O ta ũrĩa arathiĩte akĩrutaga maitũ witũ. Kama vile aliendelea kufunza mama yetu. Nĩ tondũ maitũ rĩrĩa tũrokaga. Wakati tulikuwa tunakuja. Ona tumĩte gũkũ. Hata baada ya kutoka hapa. Atanahinyĩrĩrĩka mũno nĩ arahũragĩra reverend thimũ. Kabla mwili haijakuwa dhaifu alikuwa anapigia kiongozi. Nĩ athiaga. Mahali ambapo anasema anaenda. Nĩ athiĩte. Sasa ameenda. Nake nĩ atigĩte family. Sasa ameacha familia. Gwĩciria family ĩyo nĩ ĩrerutĩte kĩndũ kuma kũrĩ maitũ. Hiyo familia najua imesoma kitu kutoka kwa mama yao. Nĩ marerutĩte kĩndũ kĩnene mũno. Wamejifunza kitu kikubwa. Nĩ tondũ ona maitũ ena mĩaka ĩyo yothe. Na kama mam alikuwa na hiyo miaka yote. Ndanagĩa na ihinda rĩa gũtukanĩrwo. Hakuwa amechanganyikiwa. Ona kana athiĩ kũrongoria Ngai. Hakuenda kutafuta miungu mingine. Matukũ maya tũrĩ Ngai arotũiguĩra. Wakati huu tulio nao Bwana aturehemu sana. Ona atuhonokie. Na pia atuokoe. Nĩ tondũ kũrĩ maũndũ mararemerera andũ. Sababu kuna mambo yanashinda watu. Handũ ha kwĩhoka Ngai. Badala ya kumwamini Mungu. Magathiĩ gũcaria Ngai ingĩ. Wanaenda kutafuta miungu ingine. Ngai arotũteithia. Bwana atusaidie. Nĩgetha tumwĩhoke we wiki. Ili tumtegemee yeye. O ũrehoketwo nĩ maitũ. Huyu aliye kuwa mwaminifu kwa maitũ. Nginya ararĩkĩrĩria wega. Paka mwisho wake. Nĩ tondũ ũmũthĩ ũyũ turauga nĩ shujaa. Sasa leo tunasema yeye ni shujaa. Nĩ shujaa turaumagaria. Sababu ni shujaa tunasindikiza. Nĩ tondũ nĩ arũĩte mbara njega. Yeye amepigana vita vizuri. Ya wĩra
wĩtĩkio ya imani. ona we honokete muthenya wa umuthi Naye uliokoka siku hii, wĩrirĩrie kũrũa mbara njega tamani kupigana vita nĩgetha mzuri ũrĩkie ta maitũ ũguo arĩkia ili umalize kama shosho. nĩ tondũ nĩwe wĩho rĩu Sasa ni wewe uko na nĩwe watigwo na ni wewe umeachwa. tamenya ũrĩrĩkia atĩ Sasa jua utamaliza namna gani. maitũ twĩna ma Sasa tuna ukweli na uhakika nĩ arĩkia wega yeye amemaliza na vizuri, nĩ arũa mbara njega amepigana vita nzuri. mwathani arotũteithia Bwana atusaidie nĩgetha na ithuĩ ili nasi tũtigĩtwo arĩa tũhonokete na arĩa matahonokete, tumeachwa waliokoka wana wasiookoka, arĩa matahonokete kaba Ngai angĩgũteithia we ambao hawajaokoka Bwana awasaidie. wĩrirĩrie kũhonoka Utamani kuokoka, nĩ tondũ akorwo kũrĩ na ũndũ mwega na wa bata, sababu kama kuna kitu cha dhamana nĩ kũhonoka na kwĩhoka Ngai ũcio ni watwĩtire, kuokoka na kumtegemea huyo Mungu, nĩ tondũ Ngai ndarĩ hĩndĩ agagũtiganĩria, maana Mungu hatakuachilia. nawe ũhonokete. Sasa wewe uliokoka, nyitĩrĩra ũhonokio waku wega, shikilia wokovu wako vizuri, nĩ tondũ mahinda maya kwĩna mogwati maingĩ, maana kuna hatari nyingi ona kwĩna ikeno nyingĩ, na pia kuna raha nyingi. no wĩrirĩrie kũrĩkia wega, Tamani kumaliza vizuri ũnyitanĩte na Ngai waku, ukishikana na Mungu wako, nĩ tondũ Ngai gũtirĩ hĩndĩ agagũtiga, maana Mungu hatakuacha. ona ithuĩ andũ nĩ ithuĩ tũtigaga Ngai, Hata sisi watu ndio tunaacha Mungu, tũgathiĩ kũrũmbũiya maũndũ macio mangĩ, tunaenda kutafuta mengine, tũkariganĩrwo ũrĩa twĩhokaga ena hinya, tunajaribu tunasahau ya kwamba twĩraga tũtige gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩ, anatuambia tusijisumbue na mambo yoyote, tũmũmenyithie, tumjulishe. mũndũ wa Ngai wĩtangaga nĩkĩ? Kwa nini wewe mtu wa Mungu unajisumbua? Na Ngai ũrĩa wakũmbire ena mũbango mwega na mũtũrĩre waku, Aliyekuita na mpango mwema na maisha yako. gĩikare njĩra-inĩ cia Ngai, Kaa kwa njia za Mungu no mwĩhoke o ũkirĩrĩirie.